Birthday boy tayo ni. Mano tao mo di kan sapay nagsuksukat badong pala di kalmandata. Yeah, Abay kinuwi ka mo focus mo buto gani. pagkita ka ti manang, magtingar ka no ti pagpansi mo. Igikas na gini Jojo. Yala ka ti. Anso ang pumutata? Oh, 71 years old na tan mga idol. 71. Ag-birthday dagin ni Papang mga idol. Ati birthday boy madamagar aron. 40 na. 40. Ni. Den. Dua taon sa sakto 40. Giwas pa indayon na di birthday boy nga may san eh. Manang nay, kata gikasan nyo kano tipang pansida. Kada pang-ara da. Apaw. 40 na, tika bagis tayo na, pati bag na.